الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا أرحم الراحمين. عزيرهم السلام عليك يا رسول الله. खड़े ना हो चलते उसके السلام عليكم يا حبيبي. बाहर से ये 2 बजे बाबा 2 बजे खुलेगा। वाला गेट 300 नहीं अभी खुल गया अभी खुल गया। هذا رايك تعال आगे भाई आगे।
ये वो खिड़की 1400 साल से बंद पड़ी है। ये देखो फारूक अजहर यहाँ के ऊपर لا يا خلاص الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أصل تصوير هنا. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أرحم الراحمين. يلا يا شيخ يلا يا زاهد. مشي يا زاهد. حجي مشي. ها؟ حرك سيد.